Central Committee APHLC Pensilitum laso program Tinkola lasi Ladakh itum cirap cito dinangkola pen sorkar thanitum sodak pen pinrem la hello lasi litum batai Karbi Anglong asal thar na 2003 talitu abang KUKI tum pen Karbi nabang pacibhanglo la pen parta ko 4-5 along time di masa pen Karbi mapajibhanglo la sala tumang salraka pelucok lo na bangke hak atumke kichini ne pen adokhi sidan no ajat no sida sarkar tumke non puat jak din itu do ni le kai lo gal par lo sida alang tum hak kang saya pangkot ni kang bronzo alang tum kang saya kali tum khai su pen khai su jan ke pasvir ja budi la pen ke da pachilang sinet budi nang kendom lo la hello la si neli na ade ko ke thek long tang peng pengke ni tum thek long nor lai tum ke sarkar sida la ali tum det ke charia tum la pen ke la dak bang ke dong dak ni la pen ke Congress ta la sona khalo la pen BJP ong tan ong la pen nora bang ke li tum bhawan bang si bisi dak bang huja phansi tom tin bang se bori pondo la lo ni hin pe na bang ke la ite thini li ko bang la haya lam tin ya phansi ki he pen phansi ni nam din ton tolo pardon देखिए मोय को बोलो कि আজি কিন্তু উপস্থিত হবলগীয়া হৈছে এই আমাৰ সেমসন ইংতি প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত আমি সকলো জনপ্ৰতি ট্ৰাইবেল সকলো একগোট হৈ আমি গোট খাবলগীয়া হৈছে কি কাৰণ গম পাইছে পেপাৰ মিডিয়া নিউজত টিভি আৰু মোবাইলত আমি KUKI মন্ত্ৰীসকলক যেনেকৈ মণিপুৰত এনেকৈ অত্যাচাৰ কৰিছে সেইটো জনোৱাৰ নিচিনা আমাক ব্যৱহাৰ কৰিছে গতিকে সেয়েহে আজি 2 মাহ হ'ব ধৰিছে বা বেছি হৈছে এই ঘটনা চলি এতিয়ালৈকে চৰকাৰবিলাকে আপোনালোকে কি বিষয়ত ইয়াত প্ৰটেষ্ট কৰা হৈছে মাতা নাই আৰু সমাধান কৰিব বিচৰা নাই কাৰণ এই সকলো আমাৰ ট্ৰাইবেল ভিতৰত জাগা সৃষ্টি কৰা সংঘৰ্ষ কৰা এটা চৰকাৰ জড়িত আছে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ গতিকে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিগত 2 বছৰ 2000ৰ পিছত যেনেকৈ মাঞ্জা এৰিয়া বা দুপৰীয়া বা কাৰ্বি এৰিয়া আমি সকলোৱে গম পাইছে আমি কাৰ্বি আৰু KUKI আমি সংঘৰ্ষত সফলতা হৈছে আৰু ইয়াৰ পিছতে 4-5 যিটো হিমাংসা আৰু কাৰ্বিও কিন্তু আমি সৌ ইচ্ছাৰে নহয় এইটো চৰকাৰৰ এটা ষড়যন্ত্ৰ ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ গতিকে অতি সোনকালে চৰকাৰে এই কথা গ্ৰহণ কৰি Today we are holding a Dharna program here at Semson Ingti Memorial Park, Karbi Anglong, organized by the Central APHLC, led by respected THUR sir, President APHLC, regarding the subject on protest against peaceful demonstration. Stop violence and rape cases in Manipur. So, we all the Karbi Anglong, East West Dimahasau, all the social organization from KUKI, Naga, Mizu, Paite, Sham, Rengma, Chakma, Adivasi, Bolo, Manipuris, and all the Karbis and all the Garos. We are holding a seminar, we are holding a Dharna program to raise our voice against all the injustices done by the central government and by the BJP government. So we are raising our voice to stop this violence and have a peaceful place in Manipur district and in the all northeast region. I do all of could by mistake hole to edit koribo. Okay. This is my special area. Oh, it's we condemn atrocities against the Could you all stand up for a while? Our Kafar sir is also arrived now. So before that, we put few slogans
and then we will continue to address the public gathering. Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! KUKI, bye bye! KUKI, bye bye! KUKI, bye bye! Tribal unity, long live! Tribal unity, long live! We demand justice! We demand justice! Democracy, long live! Democracy, long live! Democracy, long live! We demand justice! We demand justice! We demand justice! KUKI, bye bye! KUKI, bye bye! Hello. Please be seated. Sabe boleh. Satu gawin kami labangso at harnalo tong sumot at kitmat nagkatong doon na po nilihin ka nang itong churul tupajeriglo. I would like to thank our KUKI brothers as well as our Garo, Khus, Khasi, Jantia, Rengmanaga for being a part of this Dharna program. We all know why we have to come and sit in demonstration in this Ingti garden, in front of this garden. The reason why is that in Manipur we have seen the killings and burning of houses and Manipur government for the last 70 days. से पूछना चाहते हैं For the last 70 days it has been क्या continuing till मणिपुर now. गवर्नमेंट मणिपुर चीफ मिनिस्टर We have witnessed, बीरेन we सिंह have जी seen that the Prime Minister of उसको ये India, पता नहीं है the कि वो government of India मणिपुर का do not केयर turn off टेकर their है eyes to restore क्या peace in परिवार में Manipur. क्या होता है बड़ा लड़का होता है छोटा भाई होता है बहन होता है भाई होता है माँ पिताजी होते हैं हमारा माँ पिताजी सेंट्रल गवर्नमेंट है और हमारा भाई बीरेन सिंह जी है लेकिन वो अपना जिम्मेदारी क्यों नहीं समझ रहा है क्या आज मणिपुर की इस बुरी हालत के समय में क्या वो इक्वली एक्सेसिबल है कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय के लिए क्या बीरेन सिंह जी इक्वली एक्सेसिबल है सोशल मीडिया में हम लोग ने बहुत सारे वायरल वीडियोस और सोशल मीडिया में हम लोग बहुत सारे इंफॉर्मेशन ये मिला है कि वो सिर्फ मैतेई समुदाय के लिए एक्सेसिबल है कुकी समुदाय के लिए वो एक्सेसिबल नहीं है कुकी रिलीफ कैंप में वो जाता भी नहीं है ऐसा क्यों करता है वो एक बड़ा भाई होने के नाते एक स्टेट का केयर टेकर होने के नाते वो ऐसा क्यों नहीं करता है वो बायस क्यों है एक बड़ा भाई होने के नाते अपना छोटा भाई लोग अपना बहन लोग को पूरा बराबर का ट्रीटमेंट देना चाहिए वो देता नहीं ऐसा क्यों करता है उसके ये बिहेवियर की वजह से औरतों के ऊपर अत्याचार चल रहा है मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलर क्यों हो रहा है मणिपुर में उसका बिहेवियर के वजह से इसलिए हम आज ये मांग करता है कि बीरेन सिंह जी
अपना जिम्मेदारी को समझे, स्टेप ले, जो बायस ने अब तक एडमिनिस्ट्रेशन जो चला रहे हैं मणिपुर में लाए, ताकि सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, जस्टिस आ सके, पीस आ सके। जब तक बीरेन सिंह जी सत्ता में रहेंगे तब तक मणिपुर में शांति नहीं आ सकता। It is nothing but a Bongo Senas and the RIOTS to instigate our people, ये तो मोदी जी और अमित शाह जी को पता होगा। the few days, in coming days, it might be in the state of Assam, Karbi, Anglong, NCLs, Nagaland, Mizoram, so on. It will continue. देखिए, मणिपुर का इशू जो है आज तक लोगों को पता नहीं था क्या हो रहा है वहाँ पे। टिप ऑफ द आइसबर्ग अभी निकल के आया है सोशल मीडिया में, जो हमारा दो बहनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था वो सिर्फ आइसबर्ग का टिप था। अभी लोगों को पता चलने लग जाएगा कि हमारा मणिपुर में हमारा भाई बहनों के साथ क्या हो रहा है। जब पता चलेगा, मुझे आशा है कि हमारा प्राइम मिनिस्टर और हमारा होम मिनिस्टर जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। We don't want our KUKI brothers are punished or killed or murdered or raped. We don't want our any tribal brothers who are suffering here in Karbi Anglong, even or in the state of Assam. So today we are here to restore peace in Manipur. There should not be any fight against the Mongolian brothers' future again. So this message has to reach out and the entire North and the whole of India globally. And I also condemn the Prime Minister of India once again. He could not turn his eyes for the last 70 days. I also condemn the Chief Minister of Manipur for not being able to control the situation, being the head of the state. I would also like to condemn vehemently to the Chief Minister of Assam, being the Northeast Democratic Alliance chairman. If he could not control the situation, he could have resigned from the NEDA chairman. So brothers and sisters, today we are here and this protest will go on. I hope the KUKI brothers, Khasi, Janji, Naga and all the tribes, you will feel strong. We the Karbi will support you and we need your support also here in Karbi Anglong. So with these few words I conclude my speech. We have a lot of speakers here and with that I conclude my speech. Thank you. विक्रम हमसे के पास में धन्यवाद देता चाहता हूँ हम लोग का विक्रम हमसे के लिए। और नेक्स्ट हम लोग स्पीच फ्रॉम कुकी चो में निवेदन करना चाहता हूँ कि रामसलिन खोबरू आप आकर आपका स्पीच दे सकता है। रामसलिन खोबरू राम उनको हम थोड़ा देर के बाद हम समय देंगे और रामपुई नहीं था कुकी जो आकर आपका स्पीच दे सकते हैं। Today we are gathering here to demonstrate against the riots, against the atrocities specially committed on the KUKI people in Manipur. KUKI people are our brothers and sisters and also indigenous Indian Mongolian people. We are giving importance to it because it seems that the quarrel among the tribal people, not only in Manipur now, but it has been going on in different places in Northeast India and especially in Karbi Anglong and Himanta also. So here we are demanding
that strict action must be taken to restore peace in Manipur and to stop the riots against the KUKI and any other people, and to restore peace and to punish the guilty people immediately. And we also demand that this inactive, incapable Ministry of Birensing in Manipur, it should be brought down, and Manipur should be placed under President's rule immediately. Video parading two girls in totally naked situation and maybe gang raping or whatever, we don't know. Of course, I cannot cry out in front of my wife and children. I have to go to the toilet and cry. I cannot go to Manipur as a volunteer. Of course, I know how to hold a rifle, how to fall, how to shoot AK-47, but I cannot do that because I don't believe in violence. And the village defense group did not allow those who are more than 60 years of age to be in the front line. Otherwise, I have to go. I am really painful and also sorry to say that whether the central government or the government of Manipur are just like a statue, cannot move or speak or do anything. Some people say that this is a crisis, and I say in capital letters that this is not a crisis. This is a man-made violence, a pre-planned perpetration, a pre-planned ethnic cleansing. That's why the Home Minister of the central government himself, after visiting 3 days, could do nothing. Of course, the chairman of NEDA, our beloved Chief Minister of Assam, also was there, and no result. From the defense forces, I know very well about the defense forces because I was in the Ministry of Tribal Affairs as a director of some military projects. The commander of the Eastern Command went there. The chief of the army staff went there. পৃথিৱীয়ে দেখিছে লাজৰ কথা যে ইহঁতক ইমান এট্ৰচিটি কৰিছে, ইমান অন্যায় কৰিছে, আৰু তেওঁলোকৰ মহিলাগৰাকী ৰেছপেক্টেবল মহিলাসকলক নেকেড কৰি পেলাই পেৰেড কৰিছে আৰু ৰেপ কৰিছে, কিছুমানকতো মাৰি পেলালে। এজনী মাইকী মানুহ, ৱাইফ অফ ইণ্ডিয়ান আৰ্মি হু ফট ইন, যিজনে কাৰ্গিলত যুদ্ধ কৰিছিল টু প্ৰটেক্ট ইণ্ডিয়া, তেওঁৰ ৱাইফকো ৰেপ কৰি মাৰি পেলালে। সেইকাৰণে এই ইনহিউমেন বাৰবাৰিক এক্টিভিটিজ ডেট হেজ বিন এই যিটো চলি আছে মণিপুৰত, এইটো আমি কণ্ডেম কৰিছোঁ। আৰু ইমান দিন যে আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰটো চুপচাপ হৈ থাকিছে, আৰু লগতে আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অমিত শ্বাহ তালৈ গৈ পেলাই ঠাণ্ডা কৰিবলৈ যোৱা বুলিহে আমি ভাবিছিলো, কিন্তু তেওঁলোকে যোৱাৰ পাছত আকৌ বেছি গৰমহে হৈ গ'ল। এইটো কি কথা? আৰু তাত থকা চিফ মিনিষ্টাৰজন তেওঁতো এনেই চাই আছে, নহয় জানো? এনেই মেয়ৰ স্পেক্টেটৰ এনেই চাই আছে। সেইকাৰণে আমি কণ্ডেম কৰিছো এইটো। আমাৰ মংগোলিয়ান, ইণ্ডিয়ান মংগোলিয়ানসকলক আমাৰ মাজতে ফাইটিং কৰাই পেলাই আমাক ইনহিলেট কৰিবলৈহে আৰু আমাক ডিভাইড এণ্ড ৰুল কৰিবলৈহে কোনোবাই আমাৰ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্ট বা ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰতে কোনোবা পাৰ্টীয়ে RSS বংগসেনাসকলে এইটো কৰা বুলি আমি ভাবিছোঁ। আৰু এইটো নাভাবিলে, যিবিলাকে এইটো নাভাবে, এইটো অখৰা মানুহে হ'ব। এইটো ভাবিব লাগে, জানিব লাগে এই কথাটো। আৰু আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই বীৰেন সিং চৰকাৰটো মণিপুৰ এইটো ডিছমিছ কৰি প্ৰেচিডেণ্ট ৰুল ইমিডিয়েটলি মণিপুৰত
দিব লাগে আৰু কুকি সকলক কুকি ব্ৰাদাৰ্ছ সিস্টাৰ সকলক যি ট্ৰাইবেল যি প্ৰপাৰ্টি নষ্ট কৰিছে গিৰ্জা ঘৰ জ্বলাই দিছে মানুহৰ থকা ঘৰ জ্বলাই দিছে স্কুল ঘৰ জ্বলাই দিছে বাইবেল স্কুল জ্বলাই দিছে এই গোটেইখিনি যিমান নষ্ট কৰিছে এইটো আকৌ ৰিবিল কৰিবলৈ আকৌ ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ আকৌ কনষ্ট্ৰাক্ট কৰিব বনাবলৈ সাফিচিয়েন্ট ফাণ্ড মণিপুৰ কুকিসকলক আৰু যিসকলে সাফাৰ কৰিছে মিটেসকলকো তেওঁলোককো ইমিডিয়েটলি দিব লাগে আৰু সহায় কৰিব লাগে সেইটো বুলি আমি ইয়াত আজি ডেমনষ্ট্ৰেট কৰিছো আমি সেইটো ডিমাণ্ড কৰিছো কাৰণ তেওঁ নেতা চেয়াৰমেন হৈ পেলাইহে ইম্ফললৈ গৈছে কিন্তু তেওঁ যোৱাৰ পাছত আকৌ বেছিকে গণ্ডগোল হৈ গ'ল তেওঁহে জ্বলাই দিছে নেকি বুলি বহুত মানুহে ভাবিছে ভিতৰে ভিতৰে তেওঁহে জ্বলাই দিছে নেকি বুলি ভাবিব লগা হৈছে কথাটো মই নাভাবো বাৰু কিন্তু বহুতে ভাবিব পাৰে এনেকুৱা আৰু ভাবিছে কৈছে মানুহবিলাকে সেইকাৰণে তেওঁক নেতা চেয়াৰমেনৰ পৰা সোনকালে ৰিজাইন কৰিব লাগে Whatever happened all these things are coming up, but I have no hope now that anything can come up. And I am totally amazed why our beloved Prime Minister and the Chief Minister of Manipur open their mouth when they see a naked video of two guns. It is only the naked video of guns they are writing. Do they love naked video? Do they love pornography? Touching of a private part of a girl, that's what make them open their lips. I don't know. I'm really pained. So I think I should not speak long. Otherwise, I'll hurt. Or my hand will flee. Sorry. So I'm standing here. Of course, I'm not in Manipur. I'm in Assam. I'm standing here, and we will not back off an inch, and we will not lose an inch square of tribal land. And if that is not so, I'll go there. Thank you, sir. Thank you so much. আমি সবে জানো আমি डिटेल्स कथा को अभी नहीं जानो किंतु हमारे सहयोगी हम लोग का सर का दौरा से हम लोग डिटेल्स हम लोग का एक्सप्लेन किया है हम लोग के लिए और वहाँ का जो सिचुएशन जो चल रहा है हम लोग भी अभी पूरा दुखी है इसलिए आज हम लोग इकट्ठा होकर हम लोग यहाँ बैठा है इसलिए मैं नेक्स्ट मैं समय देना चाहता हूँ कि फ्रॉम कुकी जो की तरफ से और रामसिलिन खोबुंग मैं आवेदन करता हूँ कि यहाँ आकर उसका स्पीच दे सके इसलिए मैं समय देता हूँ आज हम हिंदी भाषा में बात करेंगे सबसे पहले हम एक नारा लगाएंगे भारत माता की मैं जोर से यहाँ चिल्ला के बोलूंगे आप सब लोग क्या बोलेंगे भारत माता की अरे जोर से बोलिए ना जोर से बोलिए भारत माता के और एक बार बोलेंगे भारत माता के अच्छा लॉन्ग लिव ट्राइबल यूनिटी जोर से बोलिए लॉन्ग लिव ट्राइबल यूनिटी थैंक यू आज मैं बहुत खुशी हूँ APHLC ने इस प्लेटफॉर्म को बना के जो ट्राइबल्स मणिपुर में हमारा बहनों के साथ जो अत्याचार हुआ है उनके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आज प्लेटफॉर्म बना के हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दिया है अपना आवाज
उठाने के लिए मैं APHLC से बहुत शुक्रिया गुजारिश हूँ। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहता हूँ। आज हम इकट्ठा होकर यहाँ पे क्यों बैठे हैं, आप सबको पता होगा। आप सबको पता है एक परिवार में कौन कौन मेंबर रहते हैं। माँ पिताजी रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, बड़ा भाई छोटा भाई सब रहते हैं कि नहीं? रहते हैं ना। मणिपुर में भी ठीक उसी तरह, मणिपुर स्टेट भी उसी तरह एक परिवार है। वहाँ का बड़ा भाई कौन है? चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह जी। वहाँ का माता पिताजी कौन है? नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, है कि नहीं? जब परिवार में बच्चे लोग को, जब माँ पिताजी और बड़ों लोग से अगर इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो क्या होता है? प्रॉब्लम होता है कि नहीं? बहुत प्रॉब्लम होता है। ठीक उसी तरह मणिपुर में भी ये प्रॉब्लम हो रहा है। बीरेन सिंह जी मणिपुर का सबसे बड़ा भाई, वो अपना छोटा भाई लोग को इक्वल ट्रीट नहीं दे रहा है। क्या आपने कभी सुना है बीरेन सिंह जी एक समुदाय का रिलीफ कैंप जाके दूसरे समुदाय का रिलीफ कैंप विजिट नहीं करते? आपको पता है ना। आपको सोशल मीडिया में भी आपने देखा होगा, एक समुदाय के लोगों को उसके ऑफिस में बुला के मीटिंग कराता है, लेकिन दूसरे समुदाय लोगों को मीटिंग कराने के लिए बुलाता नहीं है, बात तक भी नहीं करता है। आपने देखा है ना? किसने देखा है? हाथ उठाए। इसके कारण वहां पे लड़ाई हुआ है। जब तक बड़ा भाई जो घर में सबसे ज्यादा ताकतवर है अपने छोटे भाई, अपने छोटे बहन लोग को इक्वली ट्रीट नहीं देंगे तो इस तरह का प्रॉब्लम दूसरे राज्य में भी हो सकता है। हमने आज पी चिदम्बरम जी का इंटरव्यू देखा। उसने कहा मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का फेलियर हो रहा है। कैसे फेलियर हो रहा है? जब तक वायलेंस को खत्म करने के लिए जो आदमी बैठा है हमारा बड़ा भाई बीरेन सिंह जी, जब तक वो सबके पास जाके बात नहीं कर सकेंगे तो वायलेंस कैसे रुकेंगे? वो सिर्फ एक समुदाय की तरफ को बात कर सकता है, दूसरे समुदाय की तरफ वो जाता भी नहीं, बात भी नहीं करता है। ऐसे कैसे पीस आएगा? वायलेंस कैसे रुकेगा? रास्ता ही नहीं है। इसलिए सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, वो क्या है? हमारे बड़े भाई बीरेन सिंह जी को अपना इस्तीफा देके प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लाना चाहिए। जब तक वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू नहीं होगा तब तक वहाँ पे वायलेंस नहीं रुकेंगे। इंडिया क्या है? व्हाट इज इंडिया? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। सबको पता है, स्कूल में हम लोग हाई स्कूल से सीखा है। क्या बीरेन सिंह जी इतना पढ़ा लिखा आदमी इतना बड़ा हो गया, डेमोक्रेसी का मतलब समझता नहीं क्या वो? आर्टिकल 355 लागू किया गया था, लागू किया है, अभी भी लागू है। लेकिन आर्टिकल 255 ऑन पेपर लागू किया गया है, प्रैक्टिकल में लागू नहीं किया गया है। आप लोग मानता है कि नहीं? मानता है कि नहीं? स्टेट मशीनरी फ्रीली अपना काम नहीं करता है, पुलिस फ्रीली अपना काम नहीं कर सकता है। आप लोग मानता है कि नहीं? पुलिस को अपना काम फ्रीली काम नहीं कर सकता है क्योंकि पॉलिटिकल प्रोसेस काम करने नहीं दे रहा है। उनको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है स्टेट साइड ऑर्डर। स्टेट साइड ऑर्डर जब तक इंस्ट्रक्शन नहीं मिलेगा तब तक वो लोग गोली क्यों मारेगा?
फ्री हैंड पुलिस को दिया गया नहीं था, इसलिए हमारे दो बहनें के ऊपर अत्याचार हुआ है। अब मानता है कि नहीं? मानता है ना? अगर पुलिस अपना काम समय ढंग से करता तो हमारे दो बहनों के ऊपर ऐसा अत्याचार नहीं होता। अब मानता है कि नहीं? अब लोग चुप क्यों है? इसलिए हम आज ये मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे बड़े भाई, सो कॉल्ड बड़ा भाई, उसको उसके पद से हटाया जाए, मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल इम्प्लीमेंट किया जाए, जल्दी जल्दी वहां पे पीस आए, ताकि मणिपुर के हमारा भाई लोग एक दूसरे से गले लगा के पीसफुल्ली पहले की तरह रह सके। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट हम लोग का जो मणिपुर में जो घटना हुआ, इसलिए हम लोग सब खड़ा होकर एक बार हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि जितना हम लोग यहाँ बैठा है एक बार खड़ा होकर, और हम लोग का सर जय कथर को मैं यहाँ बुलाना चाहता हूँ, तो आकर हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे। एक बार सर। यहाँ जो अपना अपना धर्म है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो अपना धर्म है उसी से आप प्रार्थना कीजिए। हम लोग साइलेंट प्रेयर करेंगे। हम लोग का सर से स्टार्ट करें। Let us start. All right, we can stop. Thank you. Oh, thank you, sir. और मैं आमंत्रित करना चाहता हूं कि हम लोग का सिस्टर रोसलिन गुइते यहाँ आकर आपका स्पीच देने के लिए मैं निवेदन करता हूं। रोसलिन गुइते। Nakobo kasi ikan next Amizam itu से हमार from KUKI जो की तरफ से RH Manglen, please come on stage.
2 শব্দ কম মই ঠিক কৈ আছো সেইটো মহিলাৰ বিষয়ে আমি সবে জানে যে 2 মহিনাৰ আগত মণিপুৰ ষ্টেটত কি চলি আছে 2 months হৈ গ'ল মণিপুৰ ষ্টেটত কি চলি আছে সেইটো আমি সবে জানে আৰু এইটো কাৰণে আমি ইয়াত একতা হৈছো আজি ইয়াত like we have gathered out here today like we to strongly oppose the government that communal violence মানে communal ভিতৰত কিবা চলি আছে মণিপুৰত আমি ভিডিঅ'টো দেখো কিমান চাৰ্চেছ burn down হৈ গ'ল মানে জ্বলাই দিলে ঘৰ আৰু মানুহকেইটা ডিসপ্লেচ হৈ গ'ল আৰু সেইটো 2 মহিনা হৈ গ'ল আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিছু ষ্টেপছ লোৱা নাই আৰু গভৰ্ণমেণ্ট আমি কিলো ফৰ্ম কৰিছো গভৰ্ণমেণ্ট আমাৰ মানুহ মানে চিটিজেনছক প্ৰটেক্ট কৰিবলৈ সেইকাৰণে আমাৰ যি কোনো ডিমাণ্ড বা ইণ্টাৰনেলি কিবা ইছ্যু হ'ব পাৰে সেইটো সলভ কৰিব লাগে কিন্তু সেইটো কৰিব পৰা নাই আৰু তাৰ লাইক সেইটো সময়ত কি হ'ল আমাৰ উইমেনৰ কি কয় একটা এংগাৰখন উইমেনৰ ওপৰত উঠাই দিলে আমি ভিডিঅ' দেখিছো মানে ইট seems like your blood is boiling, you know. If you look into that, watch over that videos, I am just speechless. Like my blood was boiling. Like, I'm sorry to say use slang in this media platform, but that is the fact. Communal issues so yes, into like women are women are upper under justice women empowerment, right? Women empowerment কথা কয় বেটি को চাও বুলি কয় কিন্তু আমাৰ women খন আমাৰ hills one of the states in Manipur আমাৰ women kita safe নহয় এইটো এইখিনি আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টে কিবা কিবি স্কিম আমাৰ womenৰ কাৰণে protection women empowerment বেটি को চাও বুলি কৈ আছে গভৰ্ণমেণ্টে পাৰে কিন্তু ভিতৰতে মানে women have body safe নহয় women empower কৰি গভৰ্ণমেণ্ট reservation baki employment le kintu amar horire safe নহলে কেনেকা এইটো women protect কৰিব আৰু এইটা হেলু কুকি তুমবা কি কয় এইটো ঘটনা হৈছে যে সেইটো ভয়ত কমত আমি মাইকি বলে বাহিৰত ওলাবলৈ ভয় লাগে এটা এইটো কেনেকা এইটো কাৰণে আমি strongly oppose কৰিছো গভৰ্ণমেণ্ট ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট সেইটো তাতে মণিপুৰ ষ্টেটত ফোকাছ গভৰ্ণমেণ্টে একো একশ্যন লোৱা নাই এতিয়ালৈকে তো আমি বেলেগ জাগাৰ বেলেগ জাগাৰ মাইকি বিলাক ছেফ আছে কেনেকা ক'ব পাৰিব সেইকাৰণে আমি আজি এইটো government central government strongly oppose কৰিছো government of India ben bangsi action মানে গুণকালে মানে কি কয় গুণকালে মানে action ল'ব লাগে ইছ্যু sort out কৰিব লাগে যি হওক in the same case in Manipur hills areas almost 80% of the land mass ke lage Thank you, Shukri. তেখেতে আমাক ভালকৈ বুজাই দিলে আৰু মই আশা কৰিছো আশা करता हूं कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे और नेक्स्ट मैं समय देना चाहता हूं कि हम लोग का APHLC का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मिस्टर कोरसिंग टीमो Mr. Korsing Timong, he is the organizing secretary of APHLC Central Committee. तो NEDA কেটেন্সি কাৰ্বি ভাষাত অলপ কম দে তাৰপিছত মই অসমীয়া কম যদি কিবা ভুল আপোনালোকে ক্ষমা কৰিব আৰু অসমীয়া ভাষাত কম NEDA Semson sing tiap paklong labang suamai KEDO-AN ko ke ilitum Anglong asohan ng kachenega lama lama tukha
Indian government atum itu maphan ang chenek khala bangso lama puthak se tum pini jakhat bonai khala bangso kisu ala ini tum India government atum pulu beti bachao beti padhao policy si India government nang carilu and the non Manipur along ini tum Anglong so angji raphan Rengang jang kawara lo ke pona bangke tum phala ke mesen ang thek kali Anglong so phala ki labang so nang kechinek nang ke holo bangke itu Anglong so tum dojoi nang ne Mongolian akhia tum dojoi nang ne lage tum che chaklu nang ne lage ini to phan la am nang kechinek tini pir thelong che thang plo la bangke tum phan ning duk me mea berta la bangke Kemesen ang thek galil. Non la bangso abir dalang mo nang ikeng ro. Hala bangso itu mangjir, Anglong aso angjir, etum chai bela so angjir. Kumalo nang tum chini lo mante ta. Alang li he masor ke Kargil along. Ron ke jedam nun thek inut hero puselang ihan khok dak do. India dia cepat jok nahi India pen la teroris pen alang li kecedam do na bang phulo alang le si nut nong nam ke long loje India long nut e hero lo Kargil a hero puselang li phan ke hok sita alang li India dia cepat jok dak India dia phajerai kom dak sita he ma sora phan bang cepat jok un et dia lo puselang li kini amin nama silam klar siti lo NEDA la phan cerai kom lo Sida government abangke ne hema sora phanta nang rai thek thek dolo puselang liring gedda tela sor blo tang de government ke mission put mate buthato lasi la haya polisi la hai ke deng pona sailang no ke deng ke lake RSS la pen bongo sena lalang litum aphan litum condemn nangi lagi RSS phan condemn back nangi la pen bongo sena phan condemn back nangi lagi no dili tuma phan thiam dong nang pacharo melang ba Karbi Anglong ningge nang ko papini tum Karbi akhe pen KUKI akhe mara khe dimasa khe garo khe rengma khe Karbi pen rengma Karbi pen KUKI Karbi pen dimasa mar dimasa lason ji tumang bong ta divide and rule policy government tum kai keta nang play bom lo nang pachu bom lo tum Tisum komala Anglong asotu Mongolian asotu di ali kilong komala kece asotu Anglong asotu man di kesa poten kai kita nang kita kasai lok sepinian dan nang kelembom lang no nam dalu no Manipur long hala bangso asailang no naik kelembang ke me tarik it home matha me tarik it home nang ke klang ke 19 kali 20 or 19 ang sinay klang lo kopia pon lo net object no net open lo klang ham lo do piglang pusi Manipur chief minister da menan masih ningjelo lasona a situation lasona incident ke do piglang pusi Manipur chief minister da ningjelo ente halap da ke do citizen Anglong satu bahan kirai lo mante bini Manipur government Kesenglong ke Anglong aso tu macam kong pensi Manipur government ke Kesenglong labang kado ke kita tum chini tu nahi itu chini tu baik nangi lagi lasi non Karbi Anglong ke do Anglong aso amta isi web pensi tum cesong nangi lagi labang so Karbi Anglong district nacikin ke Karbi akhe phale naikin tikali lagi Anglong aso phansi nai kimpi lagi Anglong aso pemalo KUKI mar miju garo dimasa khasi siam tiwa lahai tum hello ke Anglong aso kerte lahai tum hello Mongolian lo lasi Mongolian kwa vi bang ke tum chini nai lagi nang KUKI nang dimasa ku cikunang melo itum ke ko telo pule tum peche hokna ili tum avi jelang nang DNA jelang lo propang de kopilai klaing ke Mongolian pusi tum DNA long tam klang ni lagi
lasi non labangso a protest abangke tum in tonte pimpen justice bangke long weg nangjing justice si government atum Indian government atum itu mana ngong aso phanan pithek thek lotante ni tum Anglong aso aphan bangke itu mana kelang kali dalu lagi justice malum atum ke hendam kete Indian government along si chohang Indian government atum jong si tuman justice nang pithek thek lotante nang tum kangni tanang hoya bangke chonoi justice ki pithek apune dolang justice ki pithek a chief minister dolang justice ki pithek a prime minister dolang nang tum jong silo bangso justice pithek te pulotangte nang tum prime minister ang hoy perchono Narendra Modi tame lapen Manipur chief minister tame nang li ang hoy pensiono itia moi ka okhamiya bhakat konde ako kiba bholole kobo aro aji amar Karbi Anglong jitu APHLC dolor pora jitu organize kora jitu Manipuror jitu incident hey incident kotha ami kobo lage etia ami hojak hobo lage etia জনজাতিৰ নামত কাৰ্বি ডিমাসা কুকি মাৰ মাজত সদায় ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি তেওঁলোকে প্লে কৰি আছে অথনি মই কৈছো কাৰ্বি ডিমাসা কাৰ্বি কুকি কাৰ্বি ৰেংমা কাৰ্বি আৰু কি আছিল খাসি কোনে প্লে কৰিছে এইটো কোনে প্লে কৰিছে ইয়াত প্লে কৰা হ'ল RSS বংগো সেনা বিজেপিয়ে প্লে কৰি আছে ইতিয়া পৰা নহয় ইতিয়া মণিপুৰত ভৰ্তি বংগো সেনা RSS ভৰ্তি আছে তেওঁলোকে কুকি আৰু মিতে মাজত তেওঁলোকে ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি খেলি আছে লাভটো কোনে পাই আছে এতিয়া লাভটো কোনে পাই আছে লাভ পাই আছে বংগো সেনা RSS বিলাকে লাভ পাই আছে আজি মণিপুৰৰ যিটো আমাৰ ভণ্টি আমাৰ দাদা যোনজন নেকেব তেওঁলোকে সমাজৰ আগত যিটো দেখিব নোৱাৰা যিটো প্ৰদৰ্শন কৰিছে তেওঁলোকে দুখ লগাইটো কণ্ডেম কৰা কথা এইটো তেওঁলোকে পুলিচ থাকিও তেওঁলোকে পুলিচ লোকসকলে চাই আছে পুলিচ লোকসকলে চাই আছে আজি এই ঘটনা ঘটিব পৰাটো আসল দায়িত্ব হল মণিপুৰ চৰকাৰ আৰু নেডা কোন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কাৰ লগত কিবা কৰি আছে তেওঁ RSS লগত সদায় কাম কৰি আছে বংগো সেনাৰ লগত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে আজি তো মিতে আৰু কুকি মংগোলিয়ান মাজত যিটো ডিভাইড এণ্ড ৰোল পলিচি খেলি আজি কি অৱস্থা হৈছে এতিয়া মণিপুৰত কিমান চাৰ্জ ধ্বংস কৰিছে কিমান মানুহ ঘৰ এৰিবলগীয়া হৈছে কাৰ স্বাৰ্থত মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলাৰ কাৰ মণিপুৰ গভৰ্ণমেণ্ট ফেইলাৰ কাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তেওঁলোকে ভাষণত কৈ থাকে ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টৰ ভাষণত যিটো শ্লোগানত কৈ থাকে যে बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जोन आमार सिस्टर कुकी सिस्टर हाजबेंड हल कारगिलर एजन हिरो आर्मी है इंडियार नामत देशर नामत कारगिलर जी युद्धत किबा करिसिले कैसे मैं एजन कारगिलर हिरो है देशखन एजन हिरो है किन्तु मोर निजर पत्नीक मैं बचाब नोवारिलो पत्नीक बचाब कोने बचाब लागे पत्नीक बचाब लागे मणिपुरर एडमिनिस्ट्रेशने बचाब लागिছিলে किय बचाब नोवारिले तेतियाले मणिपुर गवर्नमेंट जड़ित हे इन्सिडेंटत मणिपुर गवर्नमेंट मणिपुर सीएम RSS बंगो सेना जड़ित আছে তাত নহলে তো ইনসিডেন্ট নহলে হয় हे गतिके मैं मणिपुरर गवर्नमेंट N.BIRENSIंग मैं कन्डेम करिछु आरो नरेंद्र मोदी को मैं कन्डेम करिछु एतु इन्सिडेंटर कारणे गतिके आपनालोके आहक आमी
APHLC দল সদায় স্লোগানত কৈ থাকো ট্ৰাইবেল ইউনিটি লং লিভ বুলি। ট্ৰাইবেল কাক কয়? ট্ৰাইবেল কাক কয়? মংগোলিয়ান কাক কয়? আজি আমি কাৰ্বি আংলঙত যিটো ডিমাণ্ড কৰি আছো, কাৰ্বি আংলং ডিমাণ্ড কৰিছো, অকল কাৰ্বি সকলৰ কাৰণে ডিমাণ্ড কৰা নাই, কুকি ভাইসকলৰ কাৰণে, খাচী ভাইসকলৰ কাৰণে, ডিমাচা ভাইসকলৰ কাৰণে। তাতে ডিমাচা, কাৰ্বি, কুকি, মাৰ, ৰেংমা, গাৰো পিছফল সদায় থাকিব লাগে বুলি আমি ডিমাণ্ড কৰি আছো। আমাৰ মাজত যদি সদায় যদি এইটো ইনচিডেণ্ট হৈ থাকে, ডিভাইডেড পুলিচি হৈ থাকে, লাভটো কোনে পাই আছে কওকচোন? কাৰ্বি আংলঙত আপোনালোকে কাৰ্বি আংলঙৰ চিটিজেন হয়, এতিয়া বৰ্তমান ভাৰতৰ চিটিজেন হয়, কিন্তু কাৰ্বি আংলং অটোনমাস ডিষ্ট্ৰিক্টৰ চিটিজেন হয়। ইয়াত কাৰ্বি আংলঙৰ চিটিজেন হয় আপোনালোকৰো দায়িত্ব আছে। ইয়াত ট্ৰাইবেল এক হ'বৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যিটো ষ্ট্ৰাগল কৰা আপোনালোকৰো আছে এইটো। গতিকে কাৰ্বিসকলৰ সদায় ডিমাণ্ড, মানুহে কৈ থাকে কাৰ্বিসকলৰ ডিমাণ্ড এইবিলাক। আৰে 6 শিডিউলৰ কাৰ কাৰণে লিখিছে? তাক কাৰ্বিসকলে লিখা আছে নেকি কওকচোন? পেৰাগ্ৰাফ 20 কি লিখা আছে? পেৰাগ্ৰাফ 20 ট্ৰাইবেল এৰিয়া বুলি। সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙত ট্ৰাইবেল সকলৰ যিটো ইনচিডেণ্ট হলে ট্ৰাইবেল সকলে ওলাই আহিব লাগে। কাৰ্বি সকলে ওলাই নাহিলে নহব, ডিমাচা সকলে ওলাই নাহিলে। যিমান ট্ৰাইবেল আছে কাৰ্বি আংলঙত আমি এক লোক যুঁজিব লাগিব, এক লোক মুভমেণ্ট কৰিব লাগিব, এক হৈ আমি ষ্ট্ৰাগল কৰিব লাগে। তেতিয়াহে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত পিছফুল থাকিব আৰু মণিপুৰ হ'ল এনেকা পিছফুল থাকিব। সেইটো ইনচিডেণ্টো ইয়াত আহিব পাৰে। আমি এতিয়া এৱাৰনেছ হৈ থাকিব লাগে। সেই এৱাৰনেছটো আমি সদায় সমাজৰ আগত লৈ যাব লাগে। চাৰ্চ সময়, গিৰ্জাৰ সময়, যিকোনো ৰিলিজনৰ সময়ত আমি ট্ৰাইবেলৰ মাজত সদায় এক হ'ব লাগে বুলি আমি সদায় ঈশ্বৰৰ আগত আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব লাগে। সেইটো আমি ডিমাণ্ড কৰিছো। আৰু আগন্তুক যিটো ইনচিডেণ্ট APHLC সদায়ো ষ্টেণ্ড হৈ আছো ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে, ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে ষ্টেণ্ড হৈ আছো আমি APHLC দলটো, বেলেগ একো নাই। আৰু kasini kado hana corolo pini dak nanga setong dong ana tong hansame pini la kukie akorte yang dia tum hana corolo arang tum la an nanga cito dun thega pot kewang dia ni jongsi arang tum tala an nang cito dun theg pulotang te ingong asok hi akisun kelake jog weg di pusi ning khelo kasini lalam thamkan si intoni kulo kardo বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছো আমাৰ কৌশি তিমুং ডাঙৰীয়া। তেখেতে ভালকৈ আমাক বুজাই দিলে, তেখেতক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এতিয়া আমি কিছুমানটো বহি বহি আলচিপি লাগিছে হবলা না, কোনোবাটো এইটো ঠেং দি বিষাইছে, এনেকা বি থাকিব পাৰে। হলে বি আমাৰ বিলাক ভোক লাগিলে বি দেই, ভোক লাগিলে বি, পিয়াজ লাগিলে বি, আমাৰ চিষ্টাৰ যিটো নেকি মৰিছে সেইবিলাকৰ কাৰণে আমি ভাবি পেলাই অলপ ধৈৰ্য কৰিম। আমাৰ বিলাক বি কালি ৰাতিপুৱা মৰ্নিং 2 o'clock তক আমি ঘুমা নাই, আমাৰ ছাৰ জীয়াই কথা বি ঘুমা নাই আজি প্ৰগ্ৰাম নিমিতে। আপোনাৰ বিলাকো ৰাতি ভাল পৰা আৰাম পৰা ঘুমাইছে, চাপনা বি দেখিছে কোনবা কোনবাটো না ৰাতিতে। এইটো পৰা একো মন দুখ নকৰিবি, ভোক লাগিলে বি অলপ ধৈৰ্য কৰিবি। একবাৰ চব খাৰা হ'ব, স্লোগান আমি আৰু অলপ কৰি আৰু এক্সাৰচাইজ নিচিনা ভৰি অলপ কিবা আহিবি কৰিবি। তো আমাৰ অফিচ ছেক্ৰেটাৰী দীপেন ৰংপি পৰা আমাৰ স্লোগানটো তেখেতে লিড কৰিব। ছাতি বি ল'ব নাপায়। We want justice! 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 We want justice! 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 We want justice! 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 No justice, no rest! No rest! No rest! No justice, no rest! No rest! No rest! N.BIRENSING down, down! Down, 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 down! N.BIRENSING down, down! Down, 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 down! Chief Minister Manipur down, down! Down, 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 down! Chief Minister Manipur down, down! Down, 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 down! NEDA chairman down, down! Down, 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 down! NEDA chairman down, down!
BJP Sarkar go back. Manipur CM go back. Manipur CM go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Stability, long live. Stability, long live. Stability, long live. No justice, no rest. No justice, no rest. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING go back. NEDA chairman go back. NEDA chairman go back. NEDA chairman down, down. Narendra Modi down, down. Narendra Modi down, down. Narendra Modi go back. Narendra Modi go back. BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. BJP Sarkar down, down. BJP Sarkar down, down. N.BIRENSING down, down. Chief Minister Manipur go back. Chief Minister Manipur go back. We want justice. We want justice. Stability, long live. Stability, long live. No justice, no rest. No justice, no rest. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING down, down. CM Manipur down, down. CM Manipur down, down. CM Manipur go back. CM Manipur go back. BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. Narendra Modi go back. Narendra Modi go back. Narendra Modi down, down. Narendra Modi down, down. Stability, long live. Stability, long live. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Stability, long live. Stability, long live. Stability, long live. We want justice. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. N.BIRENSING go back. N.BIRENSING go back. BJP Sarkar go back. BJP Sarkar go back. Narendra Modi go back. NEDA chairman go back. NEDA chairman go back. We want justice. We want justice. No justice, no rest. No justice, no rest. Stability, long live. Stability, long live. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING down, down. N.BIRENSING down, down. CM Manipur go back. CM Manipur go back. We want president role. We want president role. We want president role. We want president role. N.BIRENSING go back. N.BIRENSING go back. Narendra Modi come now. Narendra Modi come now. N.BIRENSING come now. N.BIRENSING come now. Manipur CM come now. Manipur CM come now.
Halo. এতিয়া আৰু কিছুমান কনষ্টিটুৱেঞ্চি এতিয়া আহি আছে এইটো কাৰণে ডিসি অফিসৰ Hello. DC officer पर हमने घुमाई दी से 3 PM Hello. Hello. DC অফিসৰ পৰা আমাক 3 PM তক সময় দিয়া আছে এই গতিকে আমালোকে ভোক লাগিলে কি এটো অলপ বহিব আৰু কথা ক'বলৈ আছে সকলে Hello.
এতিয়া মই সময় দিব বিচাৰিছো আমাৰ APHLC Secretary of Law Semson ডাঙৰীয়াক মই